Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, namtukuza Mungu kwa siku hii ya leo kwa upendo wake. Yesu Kristo amekuwa mwema katika maisha yetu. Natumai ya kwamba mwenye utawatch video hii na wewe, Mungu amekulinda despite ya majaribu na machungu yote. Mungu atakushindia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na today ninataka kuongea kuhusu dhambi, ambapo watu wengi tunapenda kuhukumu wenzetu. Tunasema jinsi ambavyo walivyo wabaya, ambavyo ni wakosefu, na tunasahau ya kwamba sisi ni wa dhambi vile vile. Sababu nimeona watu wengi wakiita wengine majina ambayo si mazuri, wanawaita wengine prostitute, wanaita wengine waizi, lakini hao wamesahau yale ambayo wanatenda. Kama sasa sisi watu ambao tuko kwa ndoa, tunapoona watu ambao wanajiuza, tunasema wale ni washarati. Then umesahau wewe labda huo unatoka hiyo nje ya ndoa. Umesahau wewe hata ni yule, na sababu wewe uko kwa ndoa, sasa wewe unafanya makosa makubwa hata kuliko yule, sababu yule hayuko hata kwa ndoa. Wewe uko ndani ya ndoa na already unafanya mambo yaliyo mabaya. Watu wengi tunahubiri kuhusu dhambi, tunasema hii na hii ni dhambi, na sisi ndio tunaifanya hata zaidi. Ndio unakuta hata kanisani, unaona watoto wetu ndio wanageuka wanakuwa wabaya zaidi hata kuliko wa kila mtu. Unajiuliza kwa nini watoto wa pastor ndio wanakuwa wabaya? Kwa nini watoto wa wachungaji, watoto wa wale watu ambao wanatumika kanisani ndio wanakuwa wabaya zaidi? Sababu sisi tunafanya dhambi zile na tumejifichia. Sasa katika watoto wetu zinakuwa picture, zinaweza onekana. Sasa maandiko yametuuliza, yanaenda kutuuliza maswali pale. Kwa nini tunafanya hivi? Tunawahukumu wengine na tumesahau ya kwamba yale ambayo tunasema sisi tunayafanya. Mtu anakuambia acha usharati, na yeye ndio msharati number 1. Mtu anakuambia fanya hivi, wewe ni mtu ambaye hata hausomi Biblia. Yeye hasomi, anasoma wakati ambapo anataka kutoa neno. Unakuta tunakuwa watu ambao ni pretender. Tunahukumu watu na despite ya hiyo hukumu, sisi ndio tunafanya mambo yale. Tumejifichia, tunajifanya ya kwamba watu hawatuoni. Sasa ninakwambia ndugu yangu, ni wakati ambapo tuchange, tubadilike, tuache dhambi, tutubu. Maovu yamezidi, mioyo yetu imekuwa miovu, mioyo yetu imejaa hasira. Tuachane na dhambi, tuache hasira, tuache kunyanyasa wenzetu, tuache kutenda wenzetu makosa, sababu wengine wananyang'anya wengine shamba, na hao ndio unakuta ndio tena watetezi. Unakuta wengine wanasema hao ni wasaidizi, na hao ndio waizi. Sasa tumekuwa watu wa dhambi, tumekuwa watu ambao tumekaa katika dhambi, tumefanya dhambi mpaka tumezoea, tumekuwa watu wabaya zaidi, na tunahukumu wengine na sisi ndio wabaya zaidi. Na katika kupitia mambo yale, ukikuwa katika njia ile, basi utatumbukiza. Kama ni kanisa unaendesha, utalitumbukiza katika kuzimu. Watu wengi ambao tunaendesha makanisa, ambao tumesimamia watu katika area mbalimbali, tunakuta sisi ndio wabaya zaidi hata kuliko wale watu ambao tunashutumu na kuhukumu ya kwamba wanafanya mambo yale mabaya. Maandiko inasema hivi katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 1: msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Basi maandiko imetuambia ya kwamba tusiwe watu wa kuhukumu wenzetu. Watu wengi unapoangalia katika macho ya kibinadamu, unaona wamefanya makosa mengi sana. Unaona hao ndio wa dhambi, hao ndio waizi. Kama mostly mwizi ambaye anaiba public, unaona ya kwamba yeye ni mwizi zaidi kuliko wewe. Lakini wewe ambaye unaiba katika siri, umesahau ya kwamba hata wewe ni mwizi kama yeye. Na mambo haya imefanyika, tunajaji watu, tunachoma wezi, na sisi despite ya hiyo hata sisi ni wezi. Tumeiba katika njia zenye hazieleweki, ambazo watu hawajajua, hawajaweza kugundua. Unakuta tunajaji serikali, tunajaji wabunge, tunajaji
hawa ambao wako katika sekta za kiserikali, tunasema ni wafisadi, tunasema ni wa aina gani. Lakini ukiangalia vizuri maisha yako personal, unakuta hata wewe ni mwizi kama yeye, hata wewe ni mwizi kumuliko, sababu hata unaibia mtu maskini. Heri yeye hata anaiba. Hatusemi kuiba ni kuzuri, hapana, lakini hata heri yeye, wewe unakuta wewe unafanya zaidi. Ile kitu kidogo ambayo imepatikana, imeletwa ipatiane kwa maskini, wewe unaiba, unapatia watu wako instead ifikie wale ambao wanafaa kufikiwa. Na sisi ndio tunasema serikali ni fisadi, hao viongozi ni wafisadi, wale watu ni wabaya, ni wa aina hii. Na sisi tunakuta tunafanya zaidi ya hapo, tumekuwa wabaya zaidi ya hapo. Maandiko imesema hivi ya kwamba basi, mstari wa 3, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Tumekuwa watu aina hiyo, tunatazama tu dhambi, the picture sin yenye inaonekana, lakini the inner sin hatuwezi kuitambua. Katika kanisa mostly tunasema venye viongozi ni wabaya, venye viongozi ambao wametusimamia, venye president ni mbaya. But umesahau wewe unakula sadaka ya watu, unatumia pesa ya mtu vibaya, mtu hata maskini zaidi. Ukilinganisha kati ya wewe na huyo kiongozi, unakuta wewe ndio mbaya zaidi. Ndio maana maandiko inatuambia kwamba mbona unaangalia kibanzi kilicho ndani ya macho ya ndugu yako na umesahau boriti lililo ndani ya macho yako. Sababu the sin yenye inaonekana, ile ambayo inaonekana ikiwa kubwa, lakini katika macho ya kinyama itaonekana kubwa, but kiroho ile ambayo wewe unaifanya ni kubwa kuliko hiyo ya huyo mwingine. Wale ambao tunatusi wasichana wetu kwa barabara ya kwamba hawa ni prostitute, wanajiuza, na unakuta na wewe katika hali hiyo haujatulia katika ndoa yako, uko katika hiyo mambo ya usharati, unachukua mabibi za wenyewe. Kwanza wewe sasa ndio mbaya zaidi, unachukua mpaka bibi ya mtu, unachukua watoto wa shule, na unafanya mambo haya kwa kujificha, lakini in public unashtumu wengine ambao wanaonekana wakifanya kazi ile, wakisema ya kwamba hao ndio wadhambi zaidi. Tujiangalie, tubadilike, sababu dhambi hata ukiificha iko siku itaonekana, na isipoonekana katika macho ya wanadamu at this time, itaonekana katika siku ya hukumu. Basi tufanye nini? Tutubu makosa yetu, tumuombe Mungu atusamehe, tumuombe Mungu rehema akatusamehe makosa ambayo tumeitenda, sababu sisi ni wadhambi. Hakuna mtu yoyote anaweza claim ya kwamba yeye ni msafi. Wale viongozi ambao tunashutumu ni wabaya, wale tunasema nini na nini, na mpaka kanisa tumeanza kushika sasa njia ya siasa, tunasimama na huyu, tunasimama na yule. Basi tumekuwa wadhambi zaidi na zaidi na zaidi. Tumekuwa watu wakosefu, tumekuwa watu wa kuongea mambo ambayo haifai, na tunasahau hata sisi tumebeba hiyo, hata sisi ni corrupt hata zaidi ya wao, sababu wale maybe wanafanya corruption with big money, lakini hii the little money ambayo imepeanwa kwa mtu mdogo, unaifinyilia, unaitumia wewe, unapatia watu wako, unaacha kupatia yule ambaye alikuwa anastahili kupata kitu hiyo. Kati ya wewe na yule ambaye ako juu, nani anafanya kubwa zaidi? Ndio hapo sasa ukiangalia sisi tumekuwa wadhambi, na njia ya kuacha dhambi ni kumuomba msamaha Mungu, na umuombe Jehova Jire akusaidie jinsi ya kutoka katika hii dhambi, sababu dhambi zingine hata ukishinda kutubu utajikuta tu unafanya. Unapotubu umwambie Mungu, na nionyeshe the way ya kutoka katika hii dhambi, sababu imenikamata, nimeshindwa. Then some other sin ni from our bloodline, from our family tree. Ukijaribu kuitoka unajikuta tu umeifanya tena kwa urahisi sana, unaudika, unasikia uchungu, unasikia vibaya, sababu ukifanya, kuna dhambi unapofanya unasikia vibaya, ukimaliza ndio unagundua mimi ni mtu wa aina gani. Sasa tufanye nini? Tutubu, tumwambie Mungu aturehemu na atusaidie tutoke katika hiyo dhambi, atusaidie tutoke katika hiyo ambayo tunashinda kurudia. Maandiko imetuuliza vizuri, imetuambia vizuri ya kwamba tusihukumu, ili tusije sisi kufanya nini? Kuhukumiwa. Tusihukumu watu,
hukumu, sababu kipimo kile ambacho tunawapimia, hicho ndio tutahukumiwa nacho. Sasa mambo mengi yanafanyika katika taifa letu, lakini sasa sisi waombezi, is now our time to pray, is now our time to pray for mercy. Mungu wa mbinguni akatuhurumie, our heavenly Father, our Jesus akatuhurumie, tukatoke katika hii ambayo imetukuta. Bwana asifiwe. Na today niko naongelea dhambi, na dhambi ndio itatufanya tusiuone ufalme wa mbinguni. Dhambi ndio itatufanya tusiuone ufalme wa mbinguni. Na kila siku tunatenda dhambi. Wengine ni matusi. Then watu wakitusiana kwa plot, unaenda pale kuwa hukumu. Na wewe ndio matusi. Matusi yako maybe haionekani in public, lakini ukiwa kwa nyumba yako wewe unatusi bwana yako kutusi kweli kweli. Kama wewe ni mwanaume unatusi bibi yako kutusi kweli kweli. Lakini ukiona watu, wewe ndio unaenda kusema venye hao ni wabaya. Fulani ni mtu wa matusi, na umesahau katika hata nyumba yako wewe ni mtusi zaidi. Ndio maandiko inatuambia ya kwamba tusihukumu ili tusije tukahukumiwa. Usione dhambi ya mwenzako umesahau ile yako. Kwanza anza na hii yangu. Kwanza nianze na ubaya wangu. Kwanza nianze na hasira yangu. Kwanza nianze na upungufu wangu. Then sasa ndio nione ya jirani. Na hapo ndio watu wengi wameangukia. Hapo ndio unaona kuna mambo ambayo hayaeleweki. Unashindwa, huyu mtu anakaa a straight man, mbona anapitia haya? Hapana, kila mtu atubu dhambi yake. Na this time tunapopitia magumu yoyote, inaweza kuwa tumeteleza, inaweza kuwa tumehukumu wengine, tukajisahau sisi, tukaona wale ni wabaya zaidi, na tukasahau sisi ambao ni wabaya zaidi kuwaliko. Na njia ya kuacha dhambi tu ni kutubu na kumkubali Yesu Kristo, sababu yeye ndiye alitukufia msalabani. Nitamalizia mahali pale. Kama haujaokoka, sema hivi: Bwana Yesu, naja mikononi mwako siku ya leo nikiwa mwenye dhambi. Nakubali ya kwamba ulikufa msalabani, ukamwaga damu kwa ajili ya makosa yangu, kwa ajili yangu, ili dhambi zangu zioshwe. Na sasa nakukubali Yesu Kristo wakati wa sasa kuwa mwokozi wa maisha yangu. Naomba katika jina la Yesu ya kwamba dhambi zangu kwa damu yako ilimwagwa msalabani ukazivute katika jina la Yesu. Andika jina langu katika kitabu cha mbinguni. Vuta jina langu katika kitabu cha kuzimu. Na kutoka leo Yesu Kristo, na kukubali kuwa mwokozi wa maisha yangu. Na kwa mdomo yangu ninakiri ya kwamba nimeokoka katika jina la Yesu Kristo. Nimekukubali kuwa mwokozi wa maisha yangu. Amen. Ukisema hivyo umeokoka. Amen. Let me pray. Our Heavenly Father, ninakushukuru Baba kwa yoyote yule ambaye atawatch video hii. Baba, ninaomba iwepo tu hata mmoja ataokoka, na mkabidhi mikononi mwako Bwana atakayeokoka, na wote watakaonisikiza na wakabidhi mikononi mwako. Wakati tulio nao mgumu, Mungu wa mbinguni, ukaturehemu tu Jehova, ukarehemu world mzima Jehova, kwa sababu dunia iko katika mambo mengi, mara vita, mara kuinukaniana, lakini zote Mungu, mapenzi yako yakatimie, sababu katika hata hayo magumu ndio kujiinua kwako na kujitukuza kwako kunaonekana. Ndio unaonekana jinsi ulivyo Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu. Asante Bwana, asante kwa wote ambao wanaangalia video zangu. Baba, waonekanie, wabariki, tembea na wao. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen, amen, amen.